आइए हम सब संविधान की उम्मीदों के हिसाब से जिए। यह बात वन जीव एवं पर्यावरण मंत्री और बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कही। वह बुधवार को शहर के पूज्य चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में जिला प्रशासन, जिला पंचायत और समाज कल्याण विभाग द्वारा मिलकर आयोजित संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन किया और संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने हमें हर तरह की आजादी और अधिकार दिए हैं ताकि समाज में हर कोई बराबरी से रह सके और हमारे संविधान ने हर तरह के बराबर मौके दिए हैं, जिसमें निजी इज्जत, सामाजिक आर्थिक पढ़ाई लिखाई, राजनीतिक, धार्मिक और वोट देने का अधिकार और महिलाओं को खास दर्जा शामिल है। हमारे देश को आजादी मिलने के बाद अपने कानून बनाने के लिए कोई संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद यह एक पूरे देश के तौर पर सामने आया। पहली संविधान सभा 1946 में हुई थी। फिर 29 अगस्त 1947 को एक संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को इसका चेयरमैन चुना गया। अलग अलग देशों के संविधानों की स्टडी करने के बाद महान मानवतावादी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दुनिया का सबसे महान और सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान दिया। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान ऐसा है जो सभी को सामाजिक न्याय देता है और एकता का ऐलान करता है कि कोई ऊपर या नीचे नहीं है और सभी एक जैसे हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज कुछ भी हो। इस अवसर पर कृष्णा अपर रिवर प्रोजेक्ट के अध्यक्ष बाबू हुन्ना नायक बूढ़ा एवं डीसीसी के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, जिला गारंटी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन अमृतराव चिमकोड़े, डीसी शिल्पा शर्मा, सीईओ डॉक्टर गिरीश बडोले, एएसपी पुलिस चंद्रकांत पुजारी, गोविंद स्वामी गुल, भंते ज्ञान सागर, धम्मा कीर्था, अनिल बेलदार, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारी, बच्चे और दूसरे लोग मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। यशस्वी ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಡಿವೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। 31 ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಬಡವರಿಗಾಗಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು ಎನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂಜಿಯವರು, ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ರವರು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಲಾಢ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ। ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇವತ್ತಿನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ। ಹೀಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇನು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ, ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಏನು ಅವರ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು। ಇವತ್ತೇನು ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ। ಇದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ।